Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. Akong kinasingkasing nga pagtimbaya sa katawhang o sa misnon ilabi na gyud sa katawhan sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Sa tanang mga local government units nga pinanguluhan, sa tanang mga mayores uban sa ilahang mga kaubanang mga konsehalis. Ako usab nga mainiton nga pagtimbaya sa atong halangdon nga mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis nga si Mayor Ando Waminal, uban sa iyahang kaabag kung inahan nato sa Dakbayan nga si Ma'am Bibi Neri og sa mga napulo niya ka mga konsehalis. Ingon man sa segundo distrito nga sa pagkakaron gipanguluhan ni Congressman Attorney Henry Iswaminal kinsa mudagan pagkagobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Ingon man usab sa Hilomon apan aktibo og utukan nga si Attorney Andy Waminal nga mudagan usab isip hulip mayor sa Dakbayan sa Osamis aron mudugang pagpalambo sa atong Dakbayan. Taliwala sa mga nagkalain-laing matang sa kalisod nga atong natagamtaman sa milabayng mga tuig. Daghan paghihapon tag mga butang nga atong ipasalamat tungod kay hantud karon nining kalibutan na nagpakabuhi pata. Kamatuoran nga angay lamang ngato nga kini ng pasalamatan sa atong Dios nga mahan sa langit. Matod pa nila sa usa ka panultihon nga nag-ingon, magunsa man kuno ang sagbot kung patay na ang kabayo. Ang buot ipasabot, magunsa man ang mga butang nga naa nimo apan wala na kaning kalibutana. Busa angay tang magpasalamat. Kirang tanan, nining kalibutan na mga lumalabay lang, mga passers-by lang. Busa ngayon lang atong buhaton ang mga butang na tarong ug makaayo sa atong isig kaingon, labi na gyud sa katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental, ilabi na niadtong mga nanagan nga mga kandidato. Sa dili pa ta mohiskot og laing edisyon ning akong programa Vox Populi Vox Day. Niadtong Enero 4, si Mayor Michael P. Gutierrez gitunod o gihatod na sa iyang kapahulayang dayon. Ang iyang kamatayon naghambing hangtod karon ning mga panahona ug kasakit alang sa mga pamilya, mga higala, niadtong mga tawo nga iyahang natabangan, niadtong mga tao nga iyahang suod, niadtong mga tao nga hingpit nga nakaila kaniya. 16 na kaadlaw sukad sa maong hitabo, Disyembre 22. Ang katawhan sa Osamis ingon man ang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental maikagon ug mainiton kayo nga nagpaabot sa resulta sa maong investigasyon. Daghang mga teorya, daghang mga espekulasyon, daghang mga komento mahitungod sa iyahang kamatayon. Gani ang Pikas Campo miingon nga mohatag og konklusyon na kuno ang Pikas, pero everybody is entitled to his opinion. Kung miingon tag conclusive
ang bugtong makahatag niya na katurang mga investigating panel nga nag-investigar sa maong hitabo. Atong edisyon karon, atong ilhon, atong hasasan ug tan-awon tagsa-tagsa kining mga kandidato nga nanagan ubo sa Team Asinso Usamis, Team Asinso Misamis Occidental, Team Asinso Segundo Distrito. Unsa og ngano nga angaya nato ni silang iboto. So magsugod ta. Anita sa kandidato pagka gobernador. Pangutana. Kinsa bagayod si Attorney Henry Iswaminal? Unsa bay kasaysayan nga naglimin sa iyang kinabuhi? Nahigala nahimo kung private sa kasaysayan sa iyang kinabuhi. Kanami yung kag private personal knowledge sa kasaysayan sa iyang kinabuhi. Nagsugod ang iyang public service orientation sa dihang napili siya nga barangay chairman sa kabataang barangay sa Barangay Lamaan. Og nahimong federated president sa kabataang barangay sa Intiro Usamis sa dihang gimugna pinagi sa usa ka presidential decree ni anhing presidente Ferdinand E. Marcos ang pagkatukod sa kabataang barangay. Sa iyang pagkapili nga federation president sa kabataang barangay sa Intiro Usamis City, kining inyong alagad nahimo usab niya nga vice presidente sa maong tuig niadtong 1975. Niadtong mga higayuna halos tanan nga mga kaubanan niya sa kabataang barangay kanunay nga magkuyog, kanunay nga magkauban sama pananglit ni Honorable Anita Nini Linsag, Anita Nini Muntalban man na siya sa dalaga pa, ni Wenceslao Maestrado kung wala ko masayop sa Barangay Labo, si Nini Konsihal Nini Linsag, kibit chairman na siya sa iyahang panahon sa Dimaluna. So suod ug doon na may close contact kanunay sa tanang higayon. Sa iyang pagkakabataang barangay president, he possess a potential trait of being a leader. Ang botog mo to ba mo kanang giingon nila nga first impression is lasting forever. Mao nay mga butang nga una na kong nakit-an sa iyang pagkatao. Determined, insistent, then someone who knows how to listen, no? And do something about your words. Mahilig na siya makikistoryag tao, makigabilo og tao. Mao na iyang tara sa unang panahon. Gani sa among panahon, ang anak ni kanhi Ferdinand E. Marcos, karon Senator Aimee Marcos, napatugpa na mo na dinhi sa Usamis, diha sa city ay ang tulo ka helicopter. Gitagbo na mo na ni Congressman Henry Iswaminal tungod sa mga maayong mga binuhatan nga nahimo niya uban kanamo. Nitong mga panahon na ang mayor, kung wala ko malimot, si Mayor Fernando T. Bernard pa, kana si Attorney John Fernandez, secretary pa na ni Mayor Fernando T. Bernard sa among unang pagpangalagad sa katawhan. Dahil mahilig na sa mutabang og tao. Yadtong mga tao nga naa sa kalisod. Tungod lagi kay gikan man siya sa kabus nga pamilya. Sa tuig 1979, may graduar mi kay nagdungan man mig eskwela pod sa Misamis Colleges karon Misamis University na. Dungan mi paggraduar sa una namong mga kurso sa kolehiyo. Si Congressman Henry Iswaminal mi padayon sa iyang kurso sa Bugasiya. Pag-graduate na mo sa 1979. Samtang kini inyong alagad mikuyog sa revolusyonaryong pakigbisog batok sa atong kagamhanan nga nakabase sa Katalunan Grande, Davao City. Way swerte, nilakban dito sa Redemptorist Church niya atong 1983
ug nahatagan og amnestia sa tuig 1986 ubos ni President Corazon Aquino sa iyang National Reconciliation Program ug nakahuman og abogasiya sa tuig 1990 ug nangalagad ta sa atong mga kaigsuunang kabus sa mga silingang probinsya dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Nakomisyon nga notaryo publiko sa panahon ni Judge Felipe Zapatos kinsa mao ang executive judge sa Regional Trial Court sa siyudad sa Osamis. Mutuo ba mo sa usa ka bultuhon nga nga samtang ang tao buhi pa may paglaom ug may kausaban sa iyahang kinabuhi. May pag-asa. May pag-asa matod pa ni Agaw Luloy. Ako sa kong kabahin gitinguha na ko by all means nga mausab ang dagan sa akong kinabuhi. Apan si Congressman Henry Waminal nagpadayon sa iyahang pagpaningkamot nga mapabarog ug mulambo ang iyahang gamay nga HSO Henry Sibilia Waminal Construction. Pinaagi sa mga ginagmay nga mga kontrata sa construction, tag sa karom, duha karom sa eskwelahan, kag may balay. Apan nagpabilin diha sa iyang kasing-kasing ang determinasyon sa tinguha nga makaalagad sa katawhan. Gani dili ko malimot ug ako pagyong mahinumduman nga si Kong Henry sa iyahang panahon, sa mga panahon nga nagkat-kat pa siya og naningkamot na maligyain tao na og encyclopedia Greller dayon nangahinti og pilam nga insurance mo na iyang mga pagpaningkamot. Sa iyang mga pagpaningkamot daghang mga pagsulay ang iyang mga naagian. Apan mawala sa iyang kasing-kasing ang dedikasyon ug determinasyon nga mga alagad sa katawhan. Mo'y hinungdan nga bisan sa kapila ka higayon nga siya napukan apan mibangon napili siyang board member. Og niadtong tuig 2013 sa unang higayon napili siyang kongresista sa 2nd District. Sa iyang pagpanumpa sa iyang pagka-congressman, iyaha usab nga gipanumpa sa iyang kaugalingon nga iyang alagaran ang katawhan nga misamisnon nga mao'y nahimong saksi og kabahin sa kasaysayan sa iyang pagkakabus. Sa iyang mga pagpaningkamot, mga saksi sa dili matukib nga mga kapait ug mga pagsulay nga iyang naagian padulong sa katumanan sa iyang mga damgo karon nga naa na siya. Sa iyang pagka-congressman, ambot ug doon na ba'y nakaparihan niya nga nakaserbisyo og congressman sa tulo ka higayon, sunod-sunod nga higayon. Kana bitang iyang pagpanghatag o pamaskong handog, yan ang halad sa katawhan. Personal na gikan sa iyang pamilya nga gihatag sa katawhan, iyang gipaambit ang mga panalangin nga iyang nadawat. Dayon sa dihang napili na siya nga congressman niya tong 2013. Tungod kay require sa balaod nga naaman sa negosyo, girelinquish niya kay nahimo namang korporasyon ang HSO. Girelinquish niya yang ownership. So in other words, wala na say direct participation sa maong HSO construction nga dili mahimong makakonflikto sa iyang pagpangalagad as a public servant. Dunay nangutana. Usa ka higayon samtang dito ko sa merkado. Nangutana siya nako nga wala ko magdahumbay. Ingon siya nako nga ang kanhi rebuilding akong nakita nakig-abin og kurap nga opisyal. Nakig-abin og usa ka narko-politisyan. Dayon mahilig mangangkon. Di katawa ko niya. Wag yun ay kakaila ni Congressman Henry Ispominal. Kay kung nakaila pa ka ni Congressman Henry Ispominal, dili ka makaako pagsulti ni anak. Pero ato nang agagon. Kaning katbang sa kanunay guay sama sa ilahang mga projection, sa ilahang propaganda,
sa radyo, bisan gali sa bisan asa nga plataporma, social media, radyo, telebisyon. Kanunay ni nag-insinuate, naghilo sa hunahuna sa tao nga si Congressman Henry Iswaminal kurakot, kawatan, narko-politician. So, direta sa aligasyon, mahitungod aning gibalik-balik sa pikas pagsulti nga si Congressman Henry Iswaminal na ilan noon og gidanggaan nga buy angkon. Ang trabaho sa usa ka congressman mora ang paghimo og pagpanday og balaod base sa panginahanglan sa katawhan na iyang gidumala o iyang gialagaran. Dili trabaho sa congressman ang magkupot og magunit og pondo o kwarta sa mga proyekto. So, kining mga kadalanan karon nga inyong makita og naagian, wala ni sa mga panahon nga milabay, apan nagama ni og nahimo gumikan sa hugot nga representasyon sa maong mga proyekto nga makakuha og pundo nga gibuhat ni Congressman Henry Iswaminal. With all due respect, atong hisgutan kanin sa 1st District na may kongresista dito, nakahimo ba sa maong abilidad ang representante sa 1st District? Bisan gali siya ang pag-istorya, aminado siya nga miingon nga dili niya mahimong makaya ang abilidad sa pagpangalap og kwarta, pundo. Hinungdan nga ang 2nd District layo ra kaayo kung imong ikumparar sa kausaban og mga mihuras nga nahitabo sa 2nd Distrito. Usa po ni karason ngano nga ang mga majority sa 14 ka mga lungsod doon na ray mausa duha nga mga municipal mayor nga nakig-abin karon sa Team Asinso Misamis Occidental ubo sa pagpangulo ni Congressman Henry Iswaminal nga modagan pagka-gobernador ning umabot nga Mayo, bulan sa Mayo 2022. Kini mga dagkong covered court, mga eskwelahan, mga housing project, mga tulay, mga barangay hall, pre-hospitalization, indigency assistance through sa MSSD, DSWD farmers equipment assistance, katong mga ekwipo sa mga farmers nga gipanghatag ni Congressman, gymnasium, kining mga river flood control projects, seawall, tourism projects, mga ayuda, distribution sa social amelioration fund, no, pamaskong handog, suporta gikan sa DepEd, katong katong gipanghatag nga suporta para sa DepEd, mga sakyanan, mga computer, uban pa. Kini dili kalimod nga pinaagi ni sa iniusang paningkamot ni Congressman Henry Iswaminal ug sa iyang anak nga si Sanso Fernando Ando Aminal. Then abi ninyo sa iyang maayo nga pagka-leader o pagkamaayong nga amahan sa 2nd Distrito, nahimo usab siya nga maayong amahan sa iyang pamilya nga mihatag og maayong bunga. Pananglit, ang asawa ni Congressman Henry Iswaminal, abogada si Mamper, Attorney Pearl. Dayon, ang iyahang kamagpulangang anak si Altia, abogada. Ang ikaduhan niyang anak si Attorney Indy Iswaminal Jr., bugado po. Dayon si Ando, Sanso Fernando, mayor karon sa kasamtangang mayor karon sa atong dakbayan. Nakahuman po og management sa mga eskwelahan nga ilado numero 1 sa tibuok Pilipinas kanang Ateneo de Manila. Dili man to nimo nang mo graduate ka diha. Kay dili na pwedeng mag-eskwela lang ka nga aron lang ka ihnon nga Ateneo nya. Kanira ba silang kiniyang mga anak ni graduating with colors. Kani si Indy, Attorney Indy Waminal. Sa iyahang pagkabugado nakalagad ug nakatubang ni lain-laing mga kaso ug mga tao. Kay nabilong siya, he belongs to the Accra Law Office, ang pinakadako ug pinakailado nga
law firm diri sa tibuok Pilipinas. Dayon kaning dakbayan sa Osamis, imo makita nakalaylay mga proyekto sa hamubong panahon gumikan sa maayong pagdumala o pagdala sa panudlanan sa atong kagamhanan, transparency and good governance. Dili mo katuo nga kini mga proyekto nga nahimo karon og napalambo sa dakbayan sa Osamis sa pagpaningkamot ni Ando Waminal, Mayor Ando Waminal o sa iyang mayong partnership sa iyang amahan. Wala ni utang, walay loan. So gumikan ani makaingon ka nga mayo yun pagdala ang panalapi sa atong panudlanan. Kay bisan gali kaning mga mga membro sa local government unit, kaning mga empleyado nga itong manahon sa Pasko nidawat ni dagko kay mga bonus nga sukad wala matagam tami sa mga empleyado sa milabay mga namunuan sa dakbayan sa Osamis. And I do not know if kaning iyang gibuhat nahimo ba pud ni sa ubang mga dapit sa Misamis Occidental. Usa na sa mga rason nga kining mga majority sa mga mayores labi na gyud sa 1st District nang andoy nga si Congressman Henry Iswaminal mahimog yung gobernador tungod kay gusto nilang matakdan what happened in the 2nd District. Si Congressman Iswaminal o si Ando sa ilang mga pagpaningkamot isuportahan sila sa ilang mga kaalyado. Sa board member naa si Emil Lahay-Lahay, naa si Eduardo Sibido, naa si Attorney Hinji Estanyo, naa si Eric Quison, mga board member ni nga nagbarog sa 2nd District nga mo representar o niya. Dahil si Mayor Ando isuportahan po ni Ma'am Bibiniri kinsa iyang vice mayor, kinsa naila sa iyang pagkamaayo nga pagka-vice mayor. Dayon gipanguluhan ni Attorney Mars Tapayan ang majority floor leader sa ato ang dakbayan sa Osamis sa si konseho. Dayon na si Ma'am Lorly Puentes Cipres, na si Attorney Daniel Lau, na si Dinky Suiso, na si Anita Nini Linsag, na si Katkat Lim, si Silco, Junjun Sakin, Rosalinda Bation, si Roland Romero. Dayon karon mudagan po kapil sa Saulo Salvador, kinsa kapitan sa barangay Malaubang dinhi sa dakbayan sa Osamis, og si Jan Dokdor, kapitan po sa Katadman, barangay Katadman Manabay. Kini mga konsehalis, mga hinashasan ni puros ni mga maayo. Mo bitaw, that is why nga kung unsay mga proyekto nga iplano ni Mayor Ando magama dayon tungod kay walay mo kontra. Dayon kini pong iyang mga sakop sa konseho, mga utukan po ni nga kamao mo tanaw og gisiguro nga ang proyekto nga gihimo makaayo sa kinabag-an sa katawhan. Busan ning umabot nga eleksyon o pinili ay sa Mayo, ako mong hangyon katawhang Osamis nun o ang probinsya sa Misamis Occidental. Ayaw mo palingla kanang mga diversionary tactics, kanang gitawag nila political demolition nga kanunay ninyong madungog. Nagsigi lang sila og sulti sa daghang mga aligasyon but they have never presented any evidence. No, wala. Kimingon lang public knowledge. Yes, the public has knowledge. But in the rules of court, the public must have to testify and produce evidence, documentary evidence, or pinagi ba sa gitawag na itong circumstantial or preponderance of evidence para matinuod. Magunsa man ang ingon nimo nga ang katawhan na kay balo apan way mo barog ug mo execute og testimonyo nga notaryado at ubangan sa usa ka abogado. Magsige lang kag istorya, narko. Magsige lang kag ingog kurap. Magsige lang kag buhi angkon, maghila kag ingog estapador. But there was never any evidence
to support such allegation. Muna nga kanang tanan, matawag na to nga that is part and portion of political demolition nga gusto nga dauton ang katbang. Pero abi nimo, the truth will always prevail. Ang kamaturan mo patigbabaw yun. Kay kanang mga tao dili na buta. By virtue of physical evidence, kanang ingon nato physical evidence, so kita sa tao. Kanang mga kapitan karon nga diha sa Dunbic, Bonifacio, Tanggob, dinhi sa Dakbayan, sa Osamis, sa tibuok segundo distrito, dili na mga buta, dili na mga pungkol ug bakol nga dili nila mahikap o makita ang physical evidence, ang presensya sa mga proyekto nga ilang nahimo og natagamtaman nga wala nila matagamtami sa unang panahon. Kita ninyo? So, kanabang nga tuwa ba kung magsulti lang ta sa tinuod? Ako, I do not wish to dignify this kaning allegation. Kay there is nothing to dignify. Kay dapat remains nga tinuod yun nga na mga nahimo nga mga proyekto si Congressman Henry Iswaminal. Wala na niya ang kuna. Pero kung dili sa iyang mga paningkamot, dili na magama. Karon akong balihon. Pariha man nga naay congressman dito sa laing distrito, nagama ba niya? Don't tell me nga kanang first district, wala po na yung mga proyekto sama sa second district. Pero how come nga hantod karon wa man gina magama ng mga proyekto ha? Hinungdan nga mga mayor hantod karon nangandoy. Nga si Congressman Henry Iswaminal kinsa moalagad sa katapusan niyang higayon isip congressman, mahimong gobernador para kung unsang natagamtaman sa second district matagamtaman usab na sa first district. Ingani karon kaning pamaskong handog. That is the personal family fund ni kong hinatag na niya. Matagtuoy gina. Gikan pa pagahimo niyang congressman. Unya ingnon ulog-ulog, dili man na ulog-ulog. Tipik og kabahin na sa mga panalangin nga iyahang gihatag ngadto sa katawhan sa Dakbayan, sa Osamis ug sa segundo distrito nga mo'y nahimo niyang saksi sa iyang mga pagpaningkamot o sa mga kapait nga iyang nagian sa unang panahon sa iyang mga pagpaningkamot. Personal money na. Then maingon mo 1,000 regi panghatag nga supposedly dako na. Galing yanaos nga 1,000. If there is something wrong sa iyang gipanghatag, dili na sa musulti 1,000 oy. That is pure and simple admission nga 1,000 is 1,000 ragyod ang giallocate. Kamo, kanang pikas umiyong naghatag dagko. Kano sa pila? Do you have any sufficient evidence to prove? Nga kanang inyong gipangsulti puros tinuod. If you have said so nga naamoy mga proyekto, then by all means show us any footage of evidence, documentary or any testimony. Kung miingon mo narko, then show us the list nga si Congressman Henry Iswaminal part and portion of the narco list nga naa sa kamot ni PRRD. O kung dili, any certification from the PDEA. Dako kay nang sukwahi. Very inconsistent. Tungod kay si Congressman Henry Iswaminal naila sa iyang pagka supporter yun sa kampanya batok sa droga o sa organized crime. Karon, ingon sila katong gihatag nga Christmas message nga nagtumbok definitely sa pikas nga kontra nga sila gyud. Abi nimo sa dihang nahitabo ang kamatayon ni Michael P. Gutierrez, I mean. Dili gyud nato kalikayan nga ang mga tao muriat by making a statement, maghimo og theory, mahimog speculation, maghimog accusation. Kana tipik po nagkabahin og katungod ni Congressman Henry Iswaminal nga muhimo og speculation. Pero definitely that is not a conclusive statement. Tungod kayang matawag na to conclusive and final statement katong mga nag-investigar yun. Anybody is entitled to his opinion. Ingon nga kamo usab sa inyong aligasyon
You are entitled to your opinion, nga mo po nang irespeto. Oh. Malipay man ang mga investigator, ana, kung daghang mga teori. Kaya mo manay usa sa mailahang basihan para ilahang subayon. Diba? So, ang mga tao, dili na to, kuanon, atong linlahon, pinagi sa mga istorya, balik-balik, pagpatuo. Dili man buta ng tao, bisan kanusa, dili yun mahimong mabutaan ng tao sa kamatuuran, nga ilang nakita o ilahang natagamtaman. Tanawan ninyo, this coming election, no? Kani si Congressman Henry Iswaminal, muni kahayag nga bidanag sa 2nd District na karon mi kuyanap na sa Tibok, Misamis Occidental. Kaning mga mayores, mga konsihalis gikan sa Tango, Bonifacio, Dunbic ug dito sa Concepcion, sa Pangdalaga, Calamba, Balyangaw, Claridel, Lupisaina, Urquita, Aluran, Panaon, Jimenez, no? Silakaban, Tudilak, Larin, Usamis. Mga pinili ni niya og nakahibalo ni siya mismo. Mga tao ni nga makatabang sa iyaw niyang pamunuan isip gobernador. Mga hinasasa ni. Kay si Congressman Henry Iswaminal, sa iyahang panahon nga nangalagad siya, sa unang panahon nga nangalagad siya, dili na nimo siya makuno. Sa iyang eksperyensya sa pagkapolitiko, walay laing tuyog tumong si Congressman Henry Iswaminal sa pagdagan pagkagobernador, kundili magbilin lamang siya og usa ka ligasya, usa ka handumanan nga ang katawhang misamis nun dili makalimot nga sa iyahang panahon giusab niya ang dagway sa 1st ug 2nd District. So ni kumabot nga eleksyon, kini sila street nga atong piliyon. Street Team Asinso Osamis, Street Team Asinso Tangob, Bonifacio, Dunbic, katong nagpalandong upo sa bando Team Asinso Misamis Occidental, Team Segundo Distrito, lakip na dito sa 1st District. Ato ni silang piliyon. Kay mga pinili ni nga hinasasa ni Congressman Henry Iswaminal. Sila ang tinuod nga kahayag nga naghatag og kinabuhi sa misamis nun. Matod pa sa usa ka pasumbingay sa Biblia. I quote and I quoted, I am the way, the truth, and the life. Whosoever believes in me shall not perish but shall have everlasting life. Ako mo ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kinsa tumusunod nako makabaton og kinabuhing dayon. So, natakamtaman na nato na sa atong pagsunod niadtong mga panahon. Sa una niyang pagpangalagad, ikaduhang pagpangalagad ug ikatulong pagpangalagad niya isip Congressman, natagamtama na to. Ang daghang kaayuhan, mga mihuras, mga proyekto nga iyahang nahimo para sa katawhan. Busa sa kanunay gulay sama atong hinumduman kung kinsa ang nag-agak nato sa kayuhan, nagluwas ka nato sa daghang mga pagsulay sa kalisod, kawadon, ugikan sa makalilisang sakit sa COVID. Atong hinumduman sa kanunay katawhang usamisnon o katawhang misamisnon. Sa panahon sa atong kalisdanan, kung kinsa ang nagsapnay kanato sa iyahang pagmahal, si Congressman Henry Iswaminal. Sa panahon sa pandemic, sa iyahang tinguha nga malagaran ng katawan, bisag kinsa giduulan, gani natakdan gali taon ni siya, pero kaluoy sa Dios maayo ra gyud. Pero sa iyang paningwa kay mahigugbaon lagi ni siyang muduol ug makigistorya og mga tao sama sa among mga panahon sa kabataang barangay, mo ni yana sa kaaktibo. Dili gyud nako malimot ang first impression nga akong nakita diha kaniya. So ning umaabot nga pinili ay ako mong awhagon base sa mga girepresentar nako nga mga kamatuoran o argumento, inyong matimbang-timbang nga ang tanang
panglingla og pasangil nga siya usa ka kurap o kurakot nga opisyal, nga siya usa ka narco-politician, nga siya usa ka boy angkon, nga siya usa ka estapador. Walay kamatuoran. There never was any evidence whatsoever. Gani kontrary sa aligasyon sa pikas, makita nimo kini mga proyekto. Kung kurakot pa, walay proyekto mahimo, kay kasagara sa kurakot o kawatan, dili ka naman tigong mamahin. Ugumon tanan. Karon, it is but proper nga mayingon pagko pakita pod mi og ebidensya, dili kay daghan rag istorya nga duna mo yung mga proyekto na himo. Kanang credible gyud nga ebidensya nga katuhuan sa katawhan. Sa ilo alang no, pero kini nga tuyo lang nato nga magiyahan ang katawhan. In fairness ni Congressman Henry Iswaminal nga wala gali magpakabana niya ng mga isyu. Pero ako isip yang higala tungod kay pride ko sa mga parties yang kinabuhi, ako ning gihatag ninyo ug tinuod ni tanan. So akong usbon atong suportahan state ang Team Asinso Misamis Occidental, tanang mga mayores ug konsehalis nga naa sa bando Team Asinso Misamis Occidental sa 1st ug 2nd district. Sa 2nd district kag panguluhan ni Mayor Ando Waminal nga mudagan pagka-congressman, ato nang suportahan. Dayon kang Mayor Indi Waminal ubo sa Team Asinso Misamis, padayon ta nga musuporta nila kay diha sa ilang pagpangalagad makita nato ang daghang kaayuhan nga atong matagamtaman, dili lang kanato sa anak sa atong mga anak o sa henerasyon nga moabot pa sa mga panahon. Dinisab sa mayor sa Dakbayan sa lungsod sa Clarin, ato po ning tanawon kani si mayoralty candidate aspirant Engineer Emiterio Rua Jr. Dugay ning administrador sa panahon sa iyang inahan. So kabisado niya ang pagpangalagad, gali kung imong makita aktibo kay ni siya. Dunay kahibalo nga mga lagad jud og sa katawhan. Uban sa iyang kandidato pod pagkabisi mayor nga si Risa Waminal de Los Santos, kinsa usa ka nurse nga mantigo pod nga mga lagad sa katawhan. Kani si Attorney Nicky Rua, anak ni Agaw Rocky Rua nga administrator sa Marsgin. May ni kay kabisado, kabalog balaod og sigurado nga muasinso ang lungsod sa Clarin. Kani si Mike Sakin, usa ni ka dati ni siya nga SB member ni siya nya, dati ni siya nga hipi sa pulis. Kani si Kintoy Hiraldi, kani si Kintoy Hiraldi simple ra ni nga tao, negosyante, tag-iya ni og talan mo ni tag-iya sa talan nga haplas, amen. Dayon kani si Jojo Sakin mo ni tag-iya sa tambayan nga naa ng suba. Kani si Rino Barintos, usa ni ka church leader sa simbahan nga makatabang ni spiritually sa grupo. Kani si Engineer Erwin Japay, civil engineer ni, so dako ni katabang sa pumunuan ni Engineer Jojo Rua. Si Boy Sumina, makatabang ni kayo kani si Kailo, Rebilo Kailo, nurse po ni siya. Si Sumina kay barangay captain eh. So mga tao ni nga hinasasan uban ni Engineer Jojo Rua Jr. So ni kumabot nga likson, wala ko'y laing gihangyo ninyo. Ayaw na mo pag unahunag lain. Kung mamino gali mo og mga isyu, timbangan ninyo. Kung doon na ba ni sila'y mga kamatuuran o ebidensya nga presentar, dili kay purely political demolition ra gyud. Kita nagsulti ta, doon na ebidensya nga atong ipagkita. So in fairness po nila ba, para ang katawhan doon ay klaro nga basihan. So hantod sa sunod natong edisyon atong tukion kanang uban pang mga isyu nga ang katawhan angay gyud nga masayod.
So akong mga panghinaot kaninyong tanan nga naa mo kanunay sa maayong panglawas, amping katawhang usamisnon o katawhang Misamis Occidental. Kining inyong tulay sa kalinaw o pagminahalay, muingon kaninyo nga hinaot unta nga ang kamaturan magiya kanato kanunay sa dalan sa katarong. Mayong adlaw ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Emmanuel. Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katauhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.